बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ दो नुकता मुगम از تمام اولی که خود پلیسی را قبول داره که پلیس در برابر زنا بی‌بس است. کلان سے کلانترین عہدهدار زنا پیش زنا بی‌بس است و یه شعبه نمانده. اگر در بنیانی پولیو میزد اگه کس دیگه قبول میکرد کسی پیش قبول میکرد میزد قبول میکرد موزد پولیو والا را، لیکن عالی اساس ریاستی اداره کی لشکر جنگوی قبول کرده. مو لشکر جنگوی را در نام ریاستی اداره میشناسی. ای جور کدیم زنا است. اینا لشکر جنگوی را استعمال مونه و 3 جوان از ما شهید شده. کلانترین وجه زینیه که ما اظهار وجود نمونی، ما شکار مصلحت مشنی. یار چطور گنجایش داره که دختری ریزه تو زیادتی کوشش کنه، که بچه تو زیادتی کوشش کنه، تو بخوای یک ریزه FIR درش کنی امو روز تو را تو تحفه میده. این FC خدا جور شده، این فوج خدا جور شده، این میجر شماده ششته سینه تان کده گرفته خدایی تو که تو FIR نمونی. ما گفتیم و FIR کدنی هسته و FIR هم کدی، لیکن یک گپ هسته هیچ وقت خدا گواه شکاری مصلحت اگر شدی این سلسله خدا نخواسته ادامه پیدا نکنه. از این خاطر در هر جای شیش دین در هر جای بال شدین. ما یعنی اینجا کد بلوچ جنگ نداره، ما کد پشتون جنگ نداره، ما کد سنی جنگ نداره، خدا گواهی نداره. جنگ بسیار مواقع شده. اگر قرار باشه که مرا اینجا فرقه واریت باشه هر سنی باید مورد بیز نبکشه که نمیزنه. من محله های شماری دوستی ها داره، رفاقت داره. بزدی فهمیدم مشنه دیروز هم ما شکار ریاستی دهشتگردی بوده، امروز هم ما شکار ریاستی دهشتگردی هسته و ریاست برای ازی که غفلت خوب پوٹ کنه ریاستی اداره علی FCZ خدا جور شده و دبلیزی ما برپور آواز بالمونی ایترنی هسته. تا دیروز را اگر شیعیان پاکستان شکار غلط فهمی بود وقتی ما شهید مشدی اونا چاڑ بال مکد که فلان مولویسه یم دفعه اگر اینا 48 گنٹر ما گفته اینا را اگر اینا قاتلای ازی شهدای ما گرفتار نکنیست، اگر واقعا قاتلای از اینا از اوگو کالادن دهشتگرد تنظیم است بس توی اداره گرفتار مونی دیگه. تو خب باید گرفتار کنی 48 گنٹه. لیکن اگر در 48 گنٹه گرفتار نشد این گپ از ما خالم ما بلیشی باور داره از او بعد یقین تبدیل مشنه که گرفتار صرف نامعلوم نمشنه، گرفتار صرف طاقتور طبقات نمشنه، گرفتار اونا نمشنه که او خست طاقت داره که 48 گنٹه پورا قوم پیشتانه جمع مشنه که یک FIR کنو تو یک FIR نمکدی. که قانونی حق یک شهری است. بددی فهمیده مشنه اگر 48 گنٹه گرفتار نشد بددی فهمیده مشنه که قاتلای نامعلوم و طاقتور هست و ما دخول طاقتورا مفهمی. گفتم تا دیروز که شیعیان پاکستان چاٹ بال مکد ما گفت را مولویسه فلان مولویسه یم دفعه نارمو شعور میدی آگاه بونی که اگر شما به مناج شیعگی کس مساعده سن چاٹ بال کن بگن ریاستی اداره مولویسه، فوج مولویسه، FC مولویسه. وقتی فضل الرحمن چندانه ورشی دوزی مشنه و دیست خدا گریبانی ریاستی اداره میزنه از ما روز را شهید مشنی زیب همونه ویدیوش دید مونه ما چطور دیست خدا زی ریاستی اداره نزنی دا گریبان چی. وقتی گفتم یک دنه سیاسی آدم چند ورشی دوزی مشنه چقدر سخت بیانه میده نمیده خلاف نه سخت بیانه ترس مخره یک شمگه این سنج بجا دنگه یک شمگه موتور دیگه قبول نداره و ما این جوانای ما شهید شونه ما شکار ازی شونی که مسئولیت مکشه صبح کشتنیه یه مراز بکشه اینو مالی میزید ما بروری بیاد ده میرا بکش. یک گبی دیگه هر ریاست من قوم من معاشره ها من علاقه از خود مخبر داره دلال داره. بدترین دلال به غیرت ترین دلال بدترین مخبرایی از خدا مسته که دوری از ما میشنه و شرم نمخره حیا نداره. علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے. حکومت تنخواه مخری بخار بالکل تو رپورٹ بیدی اگو ازرا اگر خلاف ریاست پاکستان کار ده تو رپورٹ بیدی اگو ازرا اگر
ये जंडिया को मुल्गा तो बिल्कुल रिपोर्ट भी दी लेकिन बेगैरती नको शुहदा शहीद मुशना तुमने इम्ती माशरा जिंदगी करनी हस्ते सुबह औलाद स्तुरम मिजना ये कदर मर्दुमा बेबस नकू ये कदर मर्दुमा बेचारा नकू कि एक सिपाही बेगैरत एक सिपाही बेहैसियत एफसी बाय दिस बले 10 साल दुखसर मोबाइल करना वो दिस बले एक बच्चे में दराज करने की कोशिश करना ज्यादती करना ये कौम ये कदर बेगैरत निया ये कौम दर्स गिरफ्त करबला खुदा गवाया खुदा ब्या मुर्जम मरहूम ताहिर खान हजारा नारादम बोत वो हर मैदान इजहार वजूद मुकत इजहार मैदान मर्दानी की मुकत लेकिन ये बादशाह ताहिर खान दुनिया राफ्ता लेकिन ताहिर खान रमजी कौम बुत लेकिन दया चुम बादशाह द मैदान के मादे 5 करोड़ शियरा अगर दिश द गिरेबान जीएच क्यों नजदी खुदा गवाह बस न मेली ना इतर इतर न मेली शुहदा इजमो इधर बेदर्दी शहीद चुना बकस गब नजना हे फिर खवारियत निया एज उलमा इजमो अगोरस सहाबर तौहीन नकदा एज उलमा इजमो अगोरस गबस फिर खवारियत नजदा जदेन शुम मोजदे मिनबरा माइन मोजदे अगोरस फिर खवारियत गब जदे मो हेज नमना मिनबराई खरबले फिर खवारियत इस्तेमाल नकदे वालमगी मो शिकारी फिर खवारियत मो शिकारी फिर खवारियत वागो कस अगो फर्द अगो पार्टी अगर मने माशरे शुमी गबरद फिर खवारियत इना रंग मिदा बजिनार शुमा बायत के बिगरिन व फेसबुक खुरा सोशल मीडिया खो गिरद बर चतोखिन खुदा गवाही कौम दजी पुजिशाजी बत्तर अगर बेरसा वजह से दलाला ये एजेंटा मुखबिरा इजनासा मुखबिरा बलेश नजर बेलिन कमेंटाई शुतोखिन पोस्टाई शुतोखिन क्योंना में खाया ये कौम रा दस्त गरबान चुना मोइम रजम पैगाम मिदी मोमे खाई कौम मजहबी कौमी जंग बाय खत्म शुना मने मो मोमे खाई जोर बाजू एक दिए जोर सुनी मोमे खाई बिदिल मोबल एक दिए बुसोजा लेकिन वो जमान मुशना एक बुलक तुम्हारे दाऊदे तू आइके में दाऊदे तुम खहरिम दाऊदे बाज बात गिस तुम आशो मुनुम लेकिन भले बखाई कौम एज नम न समझौता नमरी अगर बखाई कौम रतु द खतर दखती बस तू दुश्मन इतना मस्ते दुश्मनी बाबे इमाम हस्ते वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू माशाअल्लाह सारे तकबीर अल्लाहु अकबर सलात या हैदरी खिलाफी कौम खिलाफी मजहब मुखबरी मुना या परवरदिगार खानदान यजुर नेस्त नाबूद करो और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु हम बाबे शहीद अजाए भी दिन बाबे शहीद अजाए निराश नवीन